بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين، ولعنة الله دائما على أعداء الإسلام إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولا يحسبن الذين ظلموا إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله مولانا العلي العظيم. إخوة المؤمنون، عندما استولى يزيد بن معاوية الملعون ابن الملعون وابن الملعون على الحكم وحكم على المسلمين بالدماء والتضحية والظلم والسرقة وبكل أنواع الفاحشة، فقد ورد في التواريخ على يد المسلمين من أهل المدينة قالوا: والله ما خرجنا على يزيد بن معاوية حتى خفنا أن نرمي بالحجارة من السماء، إنه رجل ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة. إخوة المؤمنون، هذا الكلام من كتاب شمس الدين الذهبي تاريخ الإسلام جزء الثاني صفحة 356. أهل المدينة يقولون ذلك: والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمي بالحجارة من السماء. يعني إذا الإنسان ارتكب المعاصي فيرمى بالحجارة كما رمي أبرحة بالحجارة من سجين. إخوة المؤمنون، ورد في تاريخ المسلمين
في تاريخ ابن كثير وفي تاريخ الطبري وكثير الكثير من التاريخ هذا نصه. أباح مسلم بن عقبة الذي يقول فيه السلف مسرف بن عقبة، يسمونه مسرف بن عقبة. هذا مسلم بن عقبة يقولون مسرف بدلا عن مسلم. قبحه الله من شيء سوء ما أجهله. يعني ماذا؟ أباح المدينة 3 أيام كما أمره يزيد، وقتل خلقا من أشرافها وقرائها وانتهب أموالا كثيرة منها. إخوة المؤمنون، وجاءته امرأة فقالت أنا مولاتك وابني في المسارة، فقال أجلوه لها، فضربت عنقه وقال أخطوها رأسه، ووقعوا على النساء حتى قيل إنه حبلت 1000 امرأة في تلك الأيام من غير زوج. قال المدائني عن هشام بن حسان ولدت 1000 امرأة من أهل المدينة بعد وقعة الحرب من غير زوج. وفي أحاديث كثيرة وفي تاريخ كثيرة. اختصارا لإخوة المؤمنين. أيضا جاء في تاريخ ثم جيء بآخر فقال إنه يبايعه على سنة عمر، فقال اقتلوه فقتل. وهكذا كل من جاء وقال شيئا يقتلونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من شر أولئك الطغاة ومن أمثال يزيد وورثة يزيد. يزيد في كلام طويل يقول اللهم، يزيد كلام يزيد شهادة يزيد، اللهم إني لم أعمل عملا قط بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أحب إلي من قتل أحد المدينة ولا أرجى عندي في الآخرة. يعني هو نفسه يشهد بذلك. ورسول يقول من أخاف أهل المدينة أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كلها وارد في كتب الأحاديث التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره بل اسلامو أنا لو ترى تنقى بركة أول ما مسمى دمنا تلبا مسمى إننا ناكا جونا ناكا دينا نيرا لي ناكا جبو إننا دينا نيرا لي أنا نادي ألو تعالى كجبو لي نيرا أما بركة لو نيما ببلا وتملك فكاني يوم مسائل بروكتي مسامي جسد كنما دفعني لو يسوي دفعني أو كنت معمر كلوي أنا كسول بنسمو بلادي وتملك فكاني مسافين بروكتي مسامي جسد كان جناتا جسناميا تبوكا وكرا كدميا تبوكا وكرا إلى تبوكا وتملك فمال مسلمو أمبي إمام حسين عليه السلام كابيناني نيابورلا أبي سوفو كارو تليموا سيأكل جمرة كارو تليشا سوفو كارو تليموا بتليبيناني ما بفرق كارو لو تليموا كان كبير تليبيناني ما هو نيابورلا إمام حسين يسمى يرمالين كف كوم كلاس لامو يجورو ميت أمسك دوني لا كريم لما بيربيو دو يا نتاو تونغا كينين كاني إمام حسين يه وكاسيكا كرام ودي كمبو وكاسيك وجوريتي نفوالي رسونا كاجوريتي جو منا تنا يكابروتاني كام لو جو إمام يجورو إمام يتاكوف أمينا دوني لا كريم بارين لا أكلي مو كتاري كوكو كورونا
Allah ta'ala baka kitabu bakon balwa islamu ako juguman kelaw ma o ma be tonyoni kela ako kana ke tonyoni kelaw kono ina fo nyina kelaw kono wala mo ga ke walli ka ala diya ute ala ko inna ma nuakhiruhum niyo ye o toleme diya kono bo sabo kan ake oni hero wala sanan wati be ala ko ngora ta ala be ha inna ma nuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar wale ala keleme ka cheni kera ni ma fankin du ya karo ko sabo ke diya kono ko so ga dondole ma kono nyaw be basa domi nyaw ti kami domi adni ye jika kamfe abe sene ka jiga dafa sika kunu fa be dondole ma kono na de ala o man be miyo mi ka ke apela jere mi yefe sika tsara be ni kele ba kele yele rona kote ni ko ka miyo mi ke be bi yele wala do mali islamu Yazid be kangali mbara nge kira ka so dunga la domi a do so tiale fado ja dondo ba ma korona ne ja to ko mali islamu kabini mbara ina lake Yazid goro madina kaw abalo ka fa kala hijira kele ko fe san yoro la mo se ni ka so ya do o mana Imam Hussein Sumayir male hijira kalos hijira kele sanji woro kelina katabla hijira sanji woro ni sabanana sabi 300 sanji saba trompe Yazid kamike fana ko sanji sabana in corona Madina kaw o yaye cheni mimbe kanga Kenya ma uruno yale Yazid ye majiawe sabi o mona ni krai umwana ni saba imonye okaye jomi tumolula Yazid ta dan sabula kuju ni Madina nyamu ka nyon laje o kan nyama pa do suwani o era chera mi to waye ko Abdullah ibn Hanzar al-Ansari ayatu ko ko araga ma mon Madina nyamu do to watlema Imam Hussein Abidin Bey no Imam Hussein Bey alayhi salam wa ale wasa dole me kashini duwa ni sujulbe na sokona tiye fama wo ka fama yala ko bi islam nyama wo o mana ko mo yere ya ye Madina kaw ya ye mime kana ke saketa te lo le be mina jere ya o be kera tore ya nati be islam ya ko no change ka pe ke no Yazid na ka compagnon o Madina kaw o nyon laje Madina nyama be la jere pena o ka jama guru do suwadi o jama guru mo suwadi la ko jikata Yazid fe sabi kuma o shera ni Madina ko ma wuri ka doge doye mo watina kuma change fe tuni o tuma o nyon laje ko e ko mi la delegation nye fe o to wa ko Abdullah ibn Hanzara al-Ansari Madina ko kanyama o ka deki ka la delegation nye ko tara shami kono unya tara se Yazid o tara jigi Yazid ka ka daman ka fe Yazid ka kukurun ka o nyanai kote ko ena mamike ala sosola ni ko mafado ni ko jereyado ni ko dlomino ni ko kokoro ya belo ko were sigire nyana yi atisra manye ayre digitala kan aka strati fuife Yazid ba ka kokoro ngala o kele delegation ko sigira o ya yela delegate tanye fuita anye tunu ona se Madina kono ya la se Madina kauma ako chei fuita anye foka ubiga bo fana Madina ko kambena o mana Yazid kan la sigi mi be Madina kono na ni o Marwan ibn al-Hakam o Marwan ibn al-Hakam o de ka Imam Hussein we ko ata do ko ko Yazid foti ko abote Yazid ni Imam Hussein masoni o Marwan ibn al-Hakam mi be aywa o mi o kala sigi o yoro tola Madina ko kambena o ko gay o kala Marwan ibn al-Hakam to ka gay mana yere ko law do to kana ayere refusé Imam Zain al-Abidin kasuma Imam Zain al-Abidin alayhi salam umawiyuna ukanyam wa fi tume Madina kono do to wala o shama bola kana o yere refusé ale kasuma o yale mi fafa na sona o akei o bismina kala kasuma ngo ni ma teke
lu tina nyama bi lu be kere kala le kam musawara le wotmana madina ko wulla bani umayyatu bela jele ko yazid naka mo bela jele naka supporter ko gembew fo muso la ka wera refusé imam zene de abidun ka sosa mana sunya borma o toraiti yazid toro na tibariala ka fo ko ya kala sigi denge awa o murutile be aka pouvoir contrôler ko tala ko te yazid fetuni yazid toro la shami aka mo chikana aka délégation bawuli c'est-à-dire aka keredew labe ko chikana madina ka kama mo blalo keredew nyefe wole to ko muslim bon pokoba yazid ka kire nyama kam bondo nyefe kana madina kere muslim bon pokoba aya to Allah ma kunye kitabu ka to ma jugu duniya hadisa na nun ko yira ko muslim bon pokoba wole blala keredew nyefa o na jigi madina konona o kam madina ka kere kante bela jele dola doni kelo ye o de la ka ga kuma la sunye o ko muso mi ye kono soro ko do sada be yazid ka la tin kan ya ba ti fa ko kuma ka mi gele na o karaka yazid ya yira na ko no dona ni o ma so tama o ko be kere ko foga madina farale ya libere o ye tile saba kono no ko sa ko kala mio mi ko dia o kan la furu ngo o ka muso ngo o ka di ngo fi o fe ne ko dia tile saba ko no ma mi ke o re de sala mala suyena ale ko dunna la do o yo kere o yo sera ka madina ko faga mo nyamo ba mi sala saba mun tora shila ka se o do to ma ani mo nyamo mun sala madina ko do to islam ta kama no la mo ke no woro da mun jatka mun ko te yazidi fe mo nyamo la mo ke no woro la kitabu ti ga kitabu ka ka ani sura kitabu ko na be adresse mbamura otmana mugo mu sala no te jati manya mo bawye mugo wata madina dingawla mu ko te yati dife mugo wata shami ko yo re fa madina ko na anyama ba ni bolwe shini makoni yesa na nyama ma keme worula yo befa otmana muso ni ndime se ko kasro ka tutu ko na sa do e muso ndime se ko fa oduna muso do kaso o ma bo wasi soro ka muso ni timi sen kirene soro o ko muso ma ko jole bela ko mo wasi tire ko ale na ga din do no o ka din mala ka din ko si ko la fo ka ko se yere ke fam bela jele o dra ka bari mo o ko shama ke madina ko sa akko ka sha na ba bela ka wati ba ta ko o mara o e toria bela jele do ke to yere na ka ko ale soleme Umar bin Khattab ka tasrama khalifa ka tasrama umuto ide apale ka tasrani Yazid ka tasrani ko mi sona wori ma noti sona khalifa ta roti tla o yuru be fa we mo wafna fa wala ko le shika o de tunyo we o be na fa ko ko ni mane be ala mo de mane ka ma baraka ni sa o ka tasra etana aye nyamo mi mo nyefeli muslimu gun o ko batwani akoma ko fa o ko fa o kan la sigi mi ya be do e marwal ko ba kama ale rek be yo to wala ko nunu ko sona la mo sona qur'ana mo sona kira ka tasra mo sona sabo ka tasra ma yar bi do ko wala ako re ni re ma so ale na ni kami ana kami lo mo fo le arto bi ka ale na ni kami sallu ala muhammad wa alihi اللهم صل على محمد وعلى محمد وكلم كفر اكلم كفر كا دغو باري كا بان وكلم وجي تي تو كروسا وكا لو فوي نوبن نو ina en wati kono ka sigina bado ke ka tambaro ka ayela ki sunu ka muslim bun ko batwa asigile ko fe ka no o bena ni kere jongo nu na na borola o na lo فكان يطلب إلى كل واحد منهم أن يبايع ويقول نانا يبجو أن يفي بافو وكيف يبجو لو بافو كم فوتي كتو أكام نيما سو كام كما نلفو على أني كان لا كما وكان يما فو أباف يكيكا فو قل إنني عبد فو قل إيه جوني عبد مملوك ليزيد بن معاوية
kwa fo ko jone jomi marale me Yazid bolo min Yazid mi Muawiya te yatahakkamu fiya wa fi dami wa fi mali wa fi ahli ma yasha afo kuye Yazid ka joye biya ka joye sini ikan naforo iyere jori imuso ikafen bela jele Yazid taya abe fen ka ko ni ka ja na kwa bi jori bi sabami na kwa bi muso ke mi abaketi na kwa bi ka fen o fe ke mi ko oye Yazid taya ku go fo wa kullu man imtana'a wa lam yubaya bil ubudiyyati li Yazid wa asarra ala al qawl bi annahu abdullah subhanahu wa ta'ala qatalahu ni mo min banawma kuile tole fo ku ala ka joye ni ku de Yazid ka joye ni ku ala ka joye ko ne abdullah ni ka wole fo abile fo avec kitabu min kono tafla ibn asir namba fo ko al kamil fi tarikh juzul nanina fazi kemeni tan sigina tafla ko ami sha kitabu to Utmana akasha kitabu ngene fana do wala be tifaka kuma le she Utmana ni nana ni kuite Yazid ka joye ni be ala ka joye abi kutie Utmana o yoro le la on nana ni kureshika mo fulani ye kana joye fe ulu ka yira ko bi ala ka joye o be so ko o so no abo fula kutie Marwan yira ko kita ke do na lu yo kureshika o le hal kureshika o ta mo ko de tumu turi ka même après le yira Marwan non hakam alimi yo kala side madna ko ale yira Marwan non hakam ko ni kuma na mi be fora na ma fo pale alba yira ko wa pale yira ko wa mala sune ko ba masa o mana fika fo ko Yazid ka joye asabo bi ka ko bela ala tete kirante sabo werete fo Yazid ka joye wala samo ko nyere ni ko Yazid ba bire ko yede ka amir mu'minin na yirawo marwa salamu o yedi ke kiran kala tiriya ko makmala madna ko ni ka yewdu ulaka Yazid kera do rete parce que on a ces degrés do yaji Yazid be do bila ya be fin bengela nuru tuma wuri Yazid kama ko kawa ko tune ko saka ko parce que cheni kala oni bes kala kinya do ka fena makuma do ko ko ba beke nyeri kala juma kala abe ke kire parce que daji baga kieka ni ka jumi ki bara kala ni jena juma kala ka juma ile daji baga ta ka juma bani Israel ka do harakira na kai mo shama harakira ko abuna sona kai haraka ni wala ngara salamu Yazid yarako ako Yazid yere taraka c'est roko jibi wala mano wala wala sumadine Yazid yere taraka ko avec kitabu ko na kitabu fana ko da na tabari ko tabari ko jizuna na basi ko sabani wa akere ni selifa abe ibn asir ko akasha yola Yazid yere ne ko ako to ako Allahumma quality ala Yazid munafiki ne wala ko ako Allahumma ko yalati ala ako inni qala Yazid lam a'mal alama baraka amalan ke wandula qat fiu ba'da shahadati la ilaha illa Allah alayka len ko fe ka fo la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka fo ko ala krai ala ka chide ya kan do mani wale makuma kan fo minga fisani ni fulai alema ke wale ke minga fisani ni fulai ni bara fulai ko fe alenya ti ke wal bara min jelale ahabbu ilayya min qatli ahad al-madina katanale min ke madina ko kai aleka bara min ta madina ko nuwe madina ko ka faali aleka faali min ta madina ko ka kelmat shahada ko ala kirade ala ka kiriya ko foli min kira ka kiriya ko foli ko wale nyati ke wale la duburo ka min jelale ka tuwe madina ko ka faali ka mugo min islam nyama o faati mugo ke wuro la ba mbaw islam nyama o mugo wata aslam sem tawla wuro faali ni jelale yi ni kelma to shahada bola la ke ko kuma ko reti ni kala ko kuma ko remi munafiqalu ebe kelma shahada fo ba fo ko kelma shahada ka jibe c'est da ba yere wasulani ni ko fu majali to ko sa be kamat na ko faali wala arja indi fil akhirah fala yeren yati tono fina na le tono so mina la haraka timi faali ha ko mira tono so
la fo parce que tellement abo chamo e wala do mbal masamo ala kala do mutu rapido be buta ala yo ala kala do man akhafa ahla al madinati kuni maoma kala do mana kuni maoma kam madina do yo lasra mi ko lasra akhafa Allah wa fala lasra kira minati kuma ya وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو على نكران ملك أو بلا جري أني ما أو بلا جري كتنا موت كمو على نقول مثلا الناس ما هو تنا ملك هو تنا ما يوم هو تنا يلي بقول كمان نكوا لسنا لكو يزيد هو لسنا كلا يمي فويا كنت أيه ملا مثلا لسنا يبلا جري أيوة وكما يزيد على كتنا باكا ملكو كتنا باكا ما هو كتنا باكا بدر السلام كبير وكلا يزيد ما هو صح أي مدنا بوارا أيوة ما هو فا وكاسر أكو كردو ما هو كاجي مكان أي ويجيكلا مكان أي ما هو ولا بلاودو نيفه ولا كمان تاريخي كورجة نكا مسلم بقول هو باتوا بيفوني تاريخي كورجة وباسه وباتوا بلده كبار كسبة كور مغكورن نوشيما سونغا فتوني كو مسلم بقول بوكبا نو كابلا شيكري كمان نو بنا ويريرو يبا مسلم بقول بوكبا كوتشينكلا parce que kako muslim bul bokba ka tole muslim ni no de sona ka ke yazid ka nyamboy kana mbara ju inke madina ko vraiment o se ka fo ni ma ko muslim kana muslim ya to chewa ko ka fo muslim bul bokba chinkela mi e bokba de mara sunya burma aka nyambo wala no me ka bla kere do nyefe o kere de to o ni mi bla mo nyefe ko asin ni bul may asuni asini bulumai sukuni akale no me ka bla kere do nyefe madina ka bale ko fa ko ka ci maga ko faraka ko kana baraka o dina wa yasro Abdullah ibn Zubair ali maka parce que bino ka imam Husaini ge ko maka kona Abdullah ibn Zubair fa tu me fa ko chela parce que wa ka fo ko ka Abdullah ibn Zubair fa bono Abdullah ibn Zubair ali na permanja ko ka madina maka ko ka bla katasi ma Hussein taro soroy kuma wula ma Hussein ko fa ko ba fa maka ali maka bla me Abdullah ibn Zubair ali tro maka ko ali ka maka ko nyamai parce que islamu tu nyabu ibale fa ko Zubair ko yala kuma Abdullah ibn Zubair tro maka ko nyamo yala kuma ka biyo e madina terminate wo nyashi maka Abdullah ibn Zubair mi boyo la ali nyamo ya balile kula maso kuma hasini to mi chila kere nyambo ka boshi nyona yi ono o ka kere wu nyona yi mana sunya buluma nyo fo ma teme kan fo ali kera ko sobe o tora fo ali wule ni chemanchela tubara kando na tele buluma ko Yazid harakila fena o kere do in kera makakau ka madina tan labana ka uchi kana maka ko madina ko ka uchi kana maka ma o kela hijira kele ko fe sanyi muga bi woro adi sabana c'est que o ka sanyi kele ni ko ke madina kele la sadi ka o ko tufa ka so ka kele la be murai ko nyeshi maka ma ko shon kurata o wati ni ma o yo nyeshi maka ma o tra ka ta kele ke o maka kan wati na Yazid salam Yazid harakile teriya bolo makumala nyamwo tlana fulay Yazid ko mo tlana fulay o tlale jama kuru kele o bale be Marwan bin Hakam ni jebe o ka nyamwo mi do madina kuna bale be asa ale ka kuru tunda bale be nyamwo ya do ma kuru ko kuru tunda awa gurbu kele ale ifara obe Abdullah ibn Zubair ka mo sare ko mawi no tlana fla gurbu kele ko kala si de min tuwe madina kuna kele ko dine gurbu kele ka obe Abdullah ibn Ziyad Abdullah ibn Zubair ta tlana teriya bolma ulu torate kera uduna oni nyoma che udura kera la malwa salamo ufa ka ufana ko labe kamo yere kele luto
makombe kumbe imam zina tidin madina ko anti kere kera wala su mun ni ko la hadi wala islam حينما ثورة التوابين قامت من كوفة متوجها إلى الشام يطلبون الذين قاموا بجرائم قتل آل محمد صلى الله عليه وسلم فدار الحروب بينهم إلى أن قتلوا جميع التوابين وثم اندلع ثورة المختار الثقفي وقاموا بحرب شديد حتى استطاعوا أن يطردوا عبد الله بن الزبير عن الحكم وأبادوا جميع قتلة الحسين ومن خلال هذا قتل عبيد الله بن زياد المأمون وأرسلوا رأسه إلى إمام زين العابدين في المدينة وقد سجد لله شكرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين يوم القيامة وأن يجعلنا من المحسنين المؤمنين الذين يتبعون أهل البيت في كل خطواتهم وفي كل صفاتهم إنه سميع عليم. بل مسلمون منامنا نيجي بقول فلان بقول فلان لا كأكلهم لا لونوتي رانيون كذا بني أمية تقول تمام بقول يا أبوار فلان فلاي بقول دوي كذا يا دو كذا يا أبونا بقول يا كمان بكلا يوم بقول كذا كذا لكن كذا بقول تيجي يوم يدور يا كمان بقول كذا بتوراتي كذا لا جماعة بقول ولا وفاقنا ne kitabtigu b'a fɔ ma ko sawratu tawabi tuubi jɔnw ka révolution tuubi jɔnw ye jɔnw ye olu le nana nimisa ka bɛn hijira kɛlɛ kɔfɛ sanji 65 olu ta nana bɛn waati ma olu nana ko vraiment olu ma sɔrɔ ka fara ka tiɲɛni warala bɛɛ k'a ye yɔrɔ la sa a dansago la olu ko vraiment olu ma sɔrɔ ka fara Imam Hussein kan ka kɛlɛ in kɛ a nimisa donna olu la olu fana k'o ka jama olu k'o lajɛ diɲɛ fanw fɛ k'o faralen kɔfɛ ɲɔgɔn kan o k'o ɲɛsin fɛn o fɛn bɛ dugukolo fan fɛn o fɛn fɛ k'a fɔ k'olu ye Yazidi ka sira labatobagaw kɔrɔw ye fɛn o fɛn Bani Umayyatu ka gouvernement labatobagaw ye olu fana k'o labɛn olu contre la sisan parce que a kɛra ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Yazidi ka gouvernement kɔ kan hali ni Yazidi yɛrɛ tɛ sa mɔgɔ o mɔgɔ b'a ka gouvernement nɔ lataama na olu bɛɛ ko minnu sɔnna ka Imam Hussein kɛrɛ o tuma ninnu fana ko fɛn o fɛn de bɛ Bani Umayyatu ka gouvernement kɔ fo k'o bɛɛ terminer k'o bɛɛ bɔ yen o ye sawratu tawabinaw ye k'olu bɛ Imam Hussein ka minnu de taama o tuma olu wulila k'o yɛrɛ labɛn k'o ɲɛsin o ma k'a sɔrɔ ale Yazidi ka mɔgɔw b'o doublé jatita la siɲɛ 5 tɔlikɛlaw ka ministre kita kɔnɔ c'est à dire Yazidi ka mɔgɔw ka cani ka tɛmɛ o kan siɲɛ 5 mais o n'a ta cɛfarinya kosɔn o wulila k'o ɲɛsin o ma o taara ka t'o kɛlɛ laban kɔni kɛra min ye o kɔni mɔgɔ caman fɔ ka Yazidi ka mɔgɔw cɛla mɔgɔw ɲininaw cɛla nka labanna ka kɛ min ye tawabinaw bɛɛ sala kɛlɛ in na bɛɛ sɛnɛkiyara bɛɛ tora kɛlɛ in kɔnɔ n'o b'a fɔ a ma ko ma'arakatu Ainul Waqt o kɛlɛ de ko ma'arakatu Ainul Waqt mana sunyala olu salen kɔfɛ hijira tɛmɛlen kɔfɛ sanji 66 na révolution kura wulila tuguni nin bɛɛ Imam Hussein nɔtaamabagaw ye révolution kura wulila n'an b'a fɔ o ma ko sawratul Mukhtar cɛni tɔgɔ ko Mukhtar al-Thaqafi Mukhtar al-Thaqafi ale fana wulila ko fo ka Imam Hussein nɔtaama ka diɲɛ sigi sen kan ni min bɛ kɛ a bɛ kɛ ale fana ka jamaw lajɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o wulila ka daminɛ Kufa yɛlɛma ban o y'a sɔrɔ joli bɛ Kufa kunna toujours ale cɛkoro min ye Ubaydillah ibn Ziyad Ubaydillah ibn Ziyad o le ka Yazidi k'ale le bila kɛrɛdenw ɲɛfɛ ka taa Imam Hussein kɛlɛ Ubaydillah ibn Ziyad Kufa ɲɛmaaya dila ale o tuma na o Ubaydillah ibn Ziyad bɛ Kufa kunna
Mukhtar tawani ali Mukhtar Safini aka kere damna nale yola kere ndina bushu ala faralaka aselaka Ubaydillah bin Ziyad fa aka kuntiga ka wala ko ka Imam Hussein kuntiga tuoni ko ka le fa kuntiga Ubaydillah bin Ziyad kuntiga la le ko ka ko ci ka ta Imam Hussein abidin Madina ifa kuntiga ba ko fu woro isera Imam Hussein madum Imam Hussein abidin Madina ko do ya so aka wo do tunna le be ka ko shamin marala ni suma shama ba ya ko ka ko salamu ko ta ko gamta ma du salama kan kan no ale re sujud be ngara batu ndunga ala wori mando tasuma kamino na du fona ma kan ala wori mando ka saraka ko so Ubaydillah ibn Ziyad ibn Tigela Imam Hussein ibn Tabawo ko le Mukhtar Safi ulu le sera gouvernement mi ye Yazid ka gouvernement Bani Umayya ko ka gouvernement ni Ubaydillah ibn Ziyad tungo Abdullah ibn Zubayr c'est kera kera ale le guriela parce que mo Bani Umayya tu fra ira boshi de nyona o me kera wati ni ale Abdullah ibn Zubayr ale tun guriela cedon kamar warton hakam kam otma kabini Mukhtar farawla ta kerela ale fana na guriye ko Abdullah ibn Zubayr nka ke ka ko gouvernement kuna otma na luka place récupérer mo Hussein mo da bawo de otma o kele luka fon ta saka tam beni be mo place di ala ka ko so o kon me kere kera no to yi o to ta ko be kira ka sumbo de magena o to be nyongo marne no place récupérer be nyon fo ano place ta otma do mina kete de tuma kero yere de mo nyon nyimi ba ko fe ala ba ka ma mo bulay mo la sunya ko abi tati ni ha nimbe be kera Imam zaman do abi dali fama mu be die do ko kabi ko lu tay die Imam zaman mo fulala ni o be nyon nyimi ba ndé Imam zaman dina fure ba le bolo ni ka me ko bi ka bisin na zela no fure le taranaye ala ko ko kala mi ko aka sumare mun de bola baton ko de ko na ko ba fola ko na yale ala jege ko be foya la lo ama ko be baton la lo de akona ko to na ko aka baton mi bola jikal ko na yale ala jege ko ale ala be foya la sele na ye foya la lo ji ko ke baton be bola le mi foya la lo ko ji be lo abola ko de baton se ka foya sama tu na tita foya de juba la bolo awa foya fra khalifa le mbe aka manno ni la ala agri mandama fuite gaza ala wala korona ulate to be dro ni sira wala korona ni tunna dro ni wala korona khalifa me chemi na ni ato wala do nyama yele israel aba mi ko be mazana aw yele ka sanu ko baza kele ba kuma ta na mo ala agri mandama tigibe fembera ni ma nyalo ele ma nyalo ko bulu ba mi tanga da ko kan de ka wula ti ko fe ka so ko to nyefe tigiba bela fonyo ni tajube de ko ti ala agreement dama be araba o fulale do ba ko kekete yan don do je اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وحاملنا بفضلك ولا تحملنا بأجلك يا كريم اللهم صل على محمد وعلى وسيله الحق علي بن ابي طالب وعلى زوجته الحسن